May discount, ma'am. Sa may discount charge. Tapos discount. Tapos umapit. Senior citizen. Tapos check. Selected items. Selected items. Tapos reuse. Tapos ibawa yung kapalit customer. Check mo po. Tapos check. Tapos halimbawa ID number. May. Yeah. Yan na lang po yan. 168. 168 na lang. Payment din na po na. Sir, yung ano yung... okay. So, nandun na rin yung walang discount. Nandun na rin yung... Di ba tatlong items yon? Aba, Yung dalawa lang yung na-i-discount. Makikita niyo Sige po nga yan. po. Naka-ano lang po yun. Okay, okay. Opo. Okay. Naka-limit na po dyan. Sige. Tapos payment. Na po. Tapos check lang ano Opo. sir. Tapos yun na, magpiprint na siya, sir. Opo, yan ma'am. Opo. Sige ma'am. Next tayo. Sikat. Next. Kayo ma'am, testing naman Paano tayo yun? sa okay. Sample sa Sample. Mas model. Madali lang, para ka lang na gano'n lang. Tapos, beverage ka. Nag-calculator lang. Coffee. Sige, regular muna. Isa pa. Dalawang banana custard pag sinabi niya. Paano mo gagawin? Banana. Kunyari example, ma'am, choco peanut Ay, butter. dalawa. Isa pa. Ayun. Sample, i-delete mo yung blueberry ma'am. Ayaw na niya ng blueberry. Ayaw na niya yung Paano? blueberry. Correction ma'am. Correction sa taas. Item void. Item code. Tapos yung blueberry. Okay. Wait ko yan. Void item. White item. Okay. Pero lahat ng yan, naka-send yan mamaya dun sa mga report. Yung mga na-void, Opo. lahat. As record yan ma'am. Tapos, payment mo na ma'am. Payment. Payment ko siya. Tapos Yeah. kung ilan yung pera niya. Tama ba? Kung 300, Alright. ayun yung chase niya. Opo. Payment. Ay, check. Check mo na siya. Yeah. Next ma'am, senior kayo. Senior, okay na yan? Example, simplifier cake. Custard. Tapos isang savory selection. Pero yun, Sample, dalawang ano, may bumili kunyari na. dalawang tuna cheddar cheese, Opo. i-click ko siya doon. And then, beverage. Dalaw. Kunyari, dalawa O, din dito. dalawa yan. Sige. And then, Senior sa ma'am. seniors, PWD naman ito ma'am. na lang. Oo. Tapos yung PWD. PW Discount. discount. Tapos PWD. Yun. Magkaiba Check. ba ang PWD Meron na. sa discounts? Oo. Magkaiba ang discount. Hindi, pares lang. Okay. Selected item ma'am. Okay, select mo, click mo yung below. Kasi yan. Tapos mamimili. Mamimili ka. Sample yung cheddar. Click mo Isa lang. yung ano. Isa lang. Sige, Yung araw. hindi di araw. Yan, ilan na buwasan mo, isa. Minus. Ay, minus siya. Ayun, tapos check. Check. Yun. Tapos isang dito. Check. Araw ulit. Yes. Tapos check ulit. Kasi check ko na siya. Ako mo. Pero tapos punta ka na agad sa may Sir. Kunyari yan. Ganyan. Ay, number of ID, isa lang. Ay, may bibili. Okay. Ay, number of ID, isa lang dyan. One Isa lang. Ay, Isa lang. ay, isa lang. Yes, sir. Isa lang ang number of ID kasi isang transaction, isang senior. Okay na yan. Hindi. Back. Ibabak mo siya. Ay, sige po. Tsaka delete. Ayun. ID Ito number. yung ID number. Ay, kapag dalawa, ma'am. Dalawa. Hindi yata pwede. Hindi Laging pwede. isa lang. Isa lang yun. Laging isa, laging isa. Tapos yung example, yun lang yung number niya, ma'am. Ayan. Okay na Tapos yan. may, Tapos yung- ay pangalan. Aisa. Ganyan, ma'am. May- Check. Ayun na yun. Yan na yun. Kasi ayun na yung mga may senior citizen. Oh. Tapos yung Yan. payment na. Oo, payment. Payment mo, ma'am. Oo. Tapos kung ilan yung pera niya, kunyari 500. Ayun na yun. Check. Ayan. Ah.
Mas okay. Mas makita adi ko ma'am agi din ngay Napag nakwa. naikabit ita. Ayun,